Oke, selanjutnya kita akan mengulang pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari di bab-bab sebelumnya dengan sedikit menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya, sambil kita mengulang aturan-aturan bagaimana kita membentuk sebuah kalimat sesuai dengan eh, kaedah-kaedah bahasa Jerman ya. Kita lihat di sini Übung 1, ya latihan 1, Fragen und Antworten. Ya. Ini contoh, kita sudah pernah belajar di bab 2 dulu, jenis-jenis bagaimana membentuk sebuah kalimat seperti ini. Hier ist ein Bleistift. Haben Sie auch einen Bleistift? Ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kalimat ya yang ada akusatifnya di sini ya. Tapi coba kita lihat dulu contohnya ya. Hier ist ein Bleistift. Haben Sie auch einen Bleistift? Ja? Nein, ich habe keinen Bleistift. Ya. Jadi kita akan kembali mengulang bagaimana kita membentuk sebuah kalimat yang menggunakan keinen ya dan menggunakan einen ya agar Anda terbiasa atau mengingat kembali bagaimana dulu kita pernah mempelajari kasus-kasus ini atau kaedah-kaedah bahasa Jerman ini ya. Coba kita lihat ya, hier ist ein Füller. Füller itu adalah der Füller ya. Hier ist ein Füller. Ini adalah sebuah pulpen ya. Bagaimana kita membentuknya menjadi seperti ini, haben Sie auch atau nein haben Sie keinen dan seterusnya. Maka jawabannya adalah haben Sie auch einen Füller? Apakah Anda juga memiliki sebuah pulpen ya? Maka jawabannya adalah nein, ich habe keinen Füller. Tidak, saya tidak punya Füller. Keinen ya. Keinen itu digunakan sebelum sebuah kata benda. Sebelum kata benda yang berarti tidak ya. Seperti ini. Haben Sie auch einen Füller? Apakah Anda juga punya pulpen? Tidak, saya tidak punya pulpen ya. Jadi tidak nein di sini kita tidak menggunakan nicht ya. Nicht karena nicht biasa digunakan di dalam kata kerja untuk menegasikan kata kerja ya. Nein, ich habe keinen Füller ya. Tetapi bisa juga sebenarnya kita menggunakan ini di sini ich habe einen Füller nicht ya. Tapi tentunya sangat aneh ya. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Hier ist ein Stuhl ya. Stuhl ini der Stuhl ya. Haben Sie auch einen Stuhl? Nein, ich habe keinen Stuhl. Hier ist eine Landkarte. Die Landkarte. Ja. Haben Sie auch eine Landkarte? Nein, ich habe keine Landkarte. Ja. Hier ist ein Buch. Ja. Das Buch. Haben Sie auch ein Buch? Nein, ich habe kein Buch. Hier ist ein Schwamm. Der Schwamm. Haben Sie auch einen Schwamm? Nein, ich habe keinen Schwamm. Schwamm ini adalah penghapus. Hier ist ein Fehler. Hier ist ein Fehler. Der Fehler. Haben Sie auch einen Fehler? Haben Sie auch einen Fehler? Nein, ich habe keinen Fehler. Kesalahan, tidak, saya tidak punya salah. Hier ist ein Tisch. Der Tisch. Ja. Haben Sie auch einen Tisch? Nein, ich habe keinen Tisch. Ja. Hier ist ein Haus. Ja. Haben Sie auch ein Haus? Nein, ich habe kein Haus. Ya. Itu ya contoh-contoh bagaimana kita membuat kalimat yang menggunakan keinen ya, atau einen ya. Bentuk negasi dari sebuah kalimat ya sebagai sebuah alternatif bila yang diikutinya adalah kata benda. Übung 2, latihan kedua, Beispiel, Satz, was diktiert der Lehrer? Er diktiert einen Satz, ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini, Satz. Was diktiert der Lehrer? Er diktiert einen Satz, ya. Was verbessert der Lehrer? Fehler. Ja. Was verbessert der Lehrer? Er verbessert den Fehler.
Atau er verbessert einen Fehler. Ya, kalau kita menggunakan einen seperti di atas ini. Lalu, was zeigt Herr Müller? Er zeigt, ya. Kalau kita ini der Lehrer, kalau kita ganti dengan menjadi er verbessert einen Fehler. Sedangkan di sini, was zeigt Herr Müller? Herr Müller zeigt ein Buch. Atau er zeigt ein Buch. Ya. Was lernt Richard? Ja? Was lernt Richard? Ja? Richard lernt Wörter. Richard belajar kata-kata. Ya? Atau menghafal kata-kata. Wen fragt Peter oft? Ya? Siapa yang ditanyakan Peter? Siapa yang sering ditanya Peter? Ya? Freund. Ya? Peter fragt oft einen Freund. Ya? Atau er fragt oft einen Freund. Atau dia sering bertanya ke seorang teman. Ya. Was versteht Richard nicht? Ja. Wort. Ja. Richard versteht ein Wort nicht. Ja. Atau Richard versteht das Wort nicht. Ya. Udah. Kalau kita menggunakan kata unbestimmte Artikel, ya, atau bestimmte Artikel menjadi Richard versteht das Wort nicht. Ya. Richard versteht ein Wort nicht. Itu adalah bentuk unbestimmte Artikel. Ya. Wen versteht Richard nicht? Ya. Siapa yang tidak dimengerti Richard? Ya. Richard versteht den Lehrer nicht. Ya. Richard versteht den Lehrer nicht. Richard tidak memahami guru itu. Richard tidak memahami guru itu. Beispiel, was schreibt Herr Müller an die Tafel? Apa yang ditulis Mr. Müller di papan tulis, Tafel, an die Tafel. Was schreibt Herr Müller an die Tafel? Herr Müller schreibt ein Beispiel an die Tafel. Atau er schreibt ein Beispiel an die Tafel, karena das Beispiel. Ja. Was schließen die Schüler? Was schließen die Schüler? Bücher und Hefter. Die Schüler schließen Bücher und Hefter. Atau sie schließen Bücher und Hefter. Dia menutup buku-buku dan buku tulis. Oke, selanjutnya kita pindah ke Übung 3. Ya, Beispiel, bildet Peter einen Satz? Ja, er bildet einen Satz. Ja. Bildet Paul auch einen Satz? Nein, er bildet keinen Satz. Ne? Jadi verbessert Herr Müller einen Fehler? Ja, er verbessert einen Fehler. Ja, er verbessert einen Fehler. Verbessert Richard auch einen Fehler? Nein, er verbessert keinen Fehler. Erklärt der Lehrer eine Regel? Ja, er erklärt eine Regel. Erklärt Anton auch eine Regel? Nein, er erklärt keine Regel. Hat Peter einen Freund? Ja, er hat einen Freund. Ja. Hat Anton auch einen Freund? Jika nein, nein, er hat keinen Freund. Haben Sie ein Buch? Jika ja, ja, ich habe ein Buch. Kalau tidak, haben Sie auch eine Landkarte? Nein, ich habe keine Landkarte. Di sini tentunya bukan haben ya, tetapi ich habe. Ini salah tulis, salah ketik ya, kelebihan ya. Nein, ich habe keine Karte. Haben Sie einen Bleistift? Ja, ja, ich habe einen Bleistift. Haben Sie auch einen Füller? Nein, ich habe keinen Füller. Juga masih sama ya. Ini tentunya kesalahan yang tidak bisa diterima ya. Karena haben ini adalah konjugasi yang salah untuk ich ya. Jadi ich habe keinen Füller seharusnya ya. Ya, saya kira itu saja untuk
penjelasan mengenai pembahasan kita kali ini ya. Kita sudah belajar mengenai cerita Freundinnen ya. Kemudian di situ kesimpulannya kita belajar mengenai bentuk kalimat yang kita sebut dengan perfect, yaitu kalimat yang menceritakan masa lalu ya yang sudah terjadi. Kemudian bentuk bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana bentuk particip perfectnya ya. Kita sudah mengenal itu ya, dan kita akan belajar lebih detail di bab selanjutnya mengenai bagaimana membentuk kalimat refleksif verben, bagaimana membentuk perfect, bagaimana membentuk particip perfect ya. Ya, semuanya akan kita pelajari di bab selanjutnya. Hari ini atau di episode ini tentunya semua adalah berisi perkenalan saja ya, dan kita belum membahas secara detail. Dan untuk mengakhiri pelajaran malam ini saya akan sajikan beberapa atau daftar kata-kata baru yang kita gunakan dalam cerita Freundinnen, dalam bacaan Freundinnen itu ya. Anfangen, mulai, trennbares Verb. Begleiten, menemani. Nach Hause bringen, mengantarkan pulang. Das Büro, jamaknya Büros, kantor. Dürfen, bolehkah. Endlich, akhirnya. Der Film, jamaknya Filme, ya. Das Fräulein, Nona. Sich freuen, senang. Ini adalah reflexive verb, ya. Freundlich, ramah. Gar nicht, tidak sama sekali. Geduldig, sabar. Der Hauptfilm, film utama. Heimgehen, trennbares Verb, pulang. Höflich, dengan sopan. Die Kasse, jamaknya Kassen, kasir, ya. Kennenlernen, trennbares Verb, ya. Berkenalan. Lächeln, tersenyum. Lachen, tertawa. Laufen, untuk film diputar, ya. Das Mädchen, Nona. Neulich, baru-baru ini. Nochmals, bisa juga alternatifnya adalah noch einmal, artinya sekali lagi. Sicher, pasti. Stören, mengganggu. Die Überraschung, Überraschungen, jamaknya, kejutan. Sich unterhalten, refleksif verben, yang berarti bercakap-cakap, saling bercakap-cakap. Unterwegs, dalam perjalanan. Sich verabreden, ini adalah juga refleksif verben, dilihat dari sich-nya. Berjanji. Sich verabschieden, berpamitan, ya, juga refleksif verb, ya. Sich verspäten, datang terlambat, juga refleksif verb. Vorstellen, memperkenalkan diri, memperkenalkan. Kemudian selanjutnya warum, mengapa. Wegfahren, pergi. Ein wenig, sedikit. Wirklich, sungguh. Die Wochenschau, Wochenschauen, film berita sepekan. Ya, rupanya sudah habis ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan Anda mengenai bentuk-bentuk kalimat bahasa Jerman, meskipun kita belum mempelajari secara detail apa yang saya sebutkan tadi. Jadi saat ini kita berada di bab 10, pelajaran nomor 1, video nomor 48, dan kita sudah membahas Freundinnen, ya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, komen, ya. Jika ada pertanyaan, jika ada keraguan, mungkin Anda pernah belajar mengenai aturan-aturan bahasa ini, dan mungkin beda dengan apa yang Anda dengar dari sebelumnya, atau beda dari saya. Tentunya kita bisa diskusi, kita bisa memperbaiki jika memang itu kesalahan dari saya. Mohon dikasih jempol, like, dan share ya. Dan ini share ini tentu adalah sangat bagus karena bisa menjadi ladang amal buat Anda, karena bisa saja channel ini ditemukan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan untuk segera bisa berbahasa Jerman, karena mungkin studi atau mereka ingin segera bisa bekerja di bidang pariwisata seperti guide atau pramuwisata, sopir, pegawai hotel dan sebagainya ya. Dan tentu saja saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.